ରାଜମହଲ ରାଜମହଲ ସେନେ ଗୋଟେ ମତେ ଚଣ୍ଡୀ ସାଧକ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ରାତି କରିଛି ମୁଁ ସେନେ ଗୋଟେ ରାତି କରି ତ କେନ୍ତା ଖୁସି ହେଲେ କି ଆମର ପୂର୍ବ ଓଡିଶା ଯେନ୍ ଅପେରା ଆସିଥିଲା ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ କି ଡରିଗଲେ ବେଲେ ନାଟ ଆମର କାଲିଞ୍ଜନ ଲୋକେ ମତେ ଡାକନ୍ତି କାଲିଆ 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 ବୋଲି ଏନ୍ତା ଥିଲା। ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଯେନ୍ତା ପରିଚୟ କରିଛ କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ ତ କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇକିରି ଆପଣ କେନ୍ତା କରି ଜିରା ନା ବାତି କରିଦେନ୍ ନା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତରେ ବୋଲି ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କହନ୍। नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु आम बहुत दिन रु देखन टिके आमर एपिसोडटा नबार थिला आमर जेन की दुर्दांत खलनायक जेन की आमर मित अछन तांकोटा नबार थिला आ नाट्य जगत रे सबुठारो हाइट सबुठारो माने मोटा तागड़ा आ सबुठारो शक्तिवान जेन की आमर मित अछन आ दुर्दांत खलनायक भितरे आमर चारिगड़ नाट्य जगत रे गोटे माने गोटे नियारा ढंग रे माने अभिनय करसन आ तांके भेटमा तांकर गान ना तांकर कलाकारिता विषय जानमा आउ तांकर परिचय जानमा आउ केबे ठारू नाट जगत के आइछन पुराणिक रे भी करछन किनी आधुनिक रे भी करछन किनी अनेक गुडा कथा अछि अनेक गुडा कथा जानमा तो तांके प्रथम करी हमें भेटमा तांकर परिचय नमा। हे प्रभु नीलमाधव तुम्हारा एक ही विचित्र लीला प्रभु तुम्हारो एक ही विचित्र लीला तुम्हें बते तब माया जाल रे छंदी देल प्रभु तुम्हें बते तब माया जाल रे छंदी देल भारी मने पड़ुछि मते सेई 3 वर्ष तलर कथा दिने संध्या बेले मु घर को फेरु थाए सेते बेले भगवान श्रीकृष्ण मंदिर रे संध्या दीप देउ थांती हठात आखिटा श्रीकृष्ण सुवर्ण मूर्ति ऊपर पड़ी गला कहीं के जाने मो मनरे इच्छा प्रकाश है मूर्ति टाकू चोरी करने उद्यम कली ठीक से समय रघुदास महाराणी शकुंतला पछपटू देखी जाइथिले सेबाले राजा को कही मते 5 वर्ष पाई कारादंड रे दंडित कले। नमस्कार नमस्कार मित आपनकर परिचय टिक दियन मित। मोर परिचय होचे गुलामुंडा ब्लॉक कुंडा पंचायत बागवाल मोर घर कलाहांडी जिला मोर नाम होचे तपन कुमार भाई। तो बहुत धन्यवाद मित। तो आपण ई नाट जगत के आसबाटा प्रथम करी केन ठारो आरंभ कले केन आज्ञांकर सहयोग रे आस्थिले नाट जगत के से विषय किछि कहन। नाट जगत के आसबाटा तो मैं पहला मैं कमिटियन रोल करथिले 2008 मसिया रे खाली गुटे थर बाहरिथिले आम गार नाट रे गार नाट ने का पुराणिक थिला ना आधुनिक थिला सडा हमर आधुनिक काल्पनिक का थिला आधुनिक हाय अच्छा सेतकी बेले की मोटा तगड़ा थिले कि नहीं सडा पूरा पतला थिले बेले से बेले 56 किलो थिली एबे तो 126 अछि 126 तो सेन गीत गुदा की डायलॉग टी अछि सुने देलती सेनार गीत गुटा अछि मने अछि मोर एटा मुई नाती रोल करथिली आरो हमर दादा गुटे अजा करथिले से बेलर गीत अछि अजा गो अजा मेजी गुटे आनी देबु के आरो अजा बोली खुला खुली कहू छे तते अजा गो अजा मेजी गुटे आनी देबु के बोले से बेल तार गीत ए बस चक्र धर के काटी देबे जनता गीत अछे जमित तो बहुत सुंदर मिता बहुत धन्यवाद। तो तार परे ई जेन आपण विलेन अभिनय जेन केन नाट रे आपण केन मंच के प्रथम करे एंट्री मारले से विषय किछि कहन। प्रथम करे तो हमर गार नाटक बागवाल नाट रे का एंट्री मारथिली बारो पहला टेज मोर थिला साइसुंडी माने ए खलनायक भूमिका पहला करी
ପହିଲା କରି ସେନେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ତାର ନାଁ କାଣା ଥିଲା? ହେଟା କାଲିଞ୍ଜନ ବୋଲି ଥିଲା। ନାଟ ଆମର କାଲିଞ୍ଜନ, ଲୋକେ ମତେ ଡାକନ୍ତି କାଲିଆ 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 ବୋଲି, ଏନ୍ତା ଥିଲା ଡାଇଲଗ। ଏଇଟା ସେ ବହି କି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଥିଲେ? ଗୁରୁଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯେନ୍ ମାନେ କେତେ ଏବେ ଘରେ କାଣା କହୁଥିଲେ? ଘରେ ତ ପଢାପଢି ସେ ଟାଇମରେ ତ ମୁଇଁ ଜବ୍ ଲାଗି ବେଶୀ ରନ୍ ଫନ୍ ବି କରେ। ତାପରେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ ନା, ତାପରେ 2017 ନାଟେ ଜଗତକେ ଆସିଲି ବେଲେ ପେସା ହେଇଗଲା ନା 2017 2017 ହଁ। ତ ଆପଣ ଏତେ ହାଇଟ୍ ବି ଅଛନ୍, ଏତେ ମୋଟା ତାଗଡା ବି ଅଛନ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଜବ୍ ଗୋଟେ ବି କରିପାରିଥିତେ। କାଁ କେନ୍ତା ଆପଣ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକେ ଆସିଲେ? ନାଟକେ ତ ଆଉ ମୁଇଁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମତ ନାଟ ଜଗତ ନେବେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆର। ତ ନାଟ କରି କରି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଲୋକ ବି ସବୁ ଏରିଆ ଚିନି ଗଲେ ଜାଣିଗଲେ ନା। ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ନା। ତ ଯେନ୍ ନାଟଟାରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍, ତ ଆପଣ ଏତେ ନାଟ ଅଭିନୟ କଲା ଭିତରେ କେନ୍ ନାଟରେ ଆପଣକେ ବେଶ କରି ଯେନ୍କି ନାଟ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଆଉ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ସେ ଗାଁ ନାଟେ କହନ, ଆଉ କେନ୍ ନାଟରେ ଆପଣକେ ଅଧିକା? ନାଟ ତ ମୁଇଁ 3ଟା ନାଟ କରିଥିଲି, ସବୁ ତ ଭଲ ନାଟ ମାନେ ଥିଲା। ବିକ୍ରମଗୁଡା ପିତା ଚାରିପୁତ୍ର ପ୍ରେମ ରୋଗୀ, ସେନା ଅସୁର ରୋଲ କରିଥିଲି। ପହିଲା ମୋର ଅସୁର ହେ, ତାପରେ ସେନାପତି ଭିଲିଆନ ରଘୁପାଲି ବି ତ ଥିଲା, ଅନେକ ଜାନା ପ୍ରାଇଜ ବି ଆଣିଛୁ। ଯେ ଆମେ ଶୁଣବାକେ ପାଉଥିଲୁ, ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଇ ଆମ ବିକ୍ରମଗୁଡା ନାଟକରେ ଗୋଟେ ତ ଭିନ୍ନ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଡାଇଲଗ ପୁରା ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ବେଲେ ଆମର ଏଟା କାଲ ବିକାଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆବେ କାଲ ଆବେ ବିକାଲ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ବେ? ନାଇଁ ଆସ ସେଇ ଦେଶୀ ମହୁଲିର ରସ ଏବଂ ସେଇ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭୋଜନ କରି ଚାଲିଯିବି ସେଇ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆଚ୍ଛା ମିତ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମିତ। ତ ଆପଣ ସେନେ କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ବି ଖାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଯେନ୍କି ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଯେନ୍ଟା ପରିଚୟ କରିଛ, କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ। ତ କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇକିରି ଆପଣ କେନ୍ତା କରି ଜିରା ନା ବାତି କରିଦେନ୍ ନା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତରେ ବୋଲି ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କହନ୍, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍? ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଇଁ କିଛି କହିନି ପାରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ଟେକ୍ନିକ ଅଛେ, ଲୋକ କହିଦେବାଟା ବୋଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ नहीं बस ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଛେ ସେଟା। କୁକୁଡ଼ା ନା ବ୍ରଏଲର? ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ରଏଲର ନାଇଁ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏକା। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ତ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେନ୍ ମଞ୍ଚ ଭିତରେ 1000 ଦର୍ଶକ ଥିବେ, 2-4 ହଜାର ବି ଥିବେ, ସେନେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ତା କୁକୁଡ଼ାକେ ନେଇକରି ଏମିତି ଖାଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ नहीं ଲାଗୁଥିବ କି? ତ ଏଟା ଜୋଶ ନା ତ ହୋସ ପଡିଛି ନା, ଜୋସରେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ତ 1 କିଲୋ ମାଂସ କଟୁଥିବା, ହଁ କେନ୍ଟା ଅଧା କିଲୋ କେନ୍ଟା 1 କିଲୋ ଏନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉନ କି 2ଟା କୁକୁଡ଼ା ଖାଉନ? ନାଇଁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଏକା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେ, ଯେନ୍ତା ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ତ କେତେଟା ମଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ଖେଲେ ଆଉ କେତେଟା ନାଟରେ ଖେଲେ ଆଉ କେତେ? ମୁଇଁ ତ ମିନିମମ୍ 400 ପାର କରିଦେଇଛେ କୁକୁଡ଼ା ଏକା। ଖାଲି କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ଏକା। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିତ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କେନ୍ ରଘୁପାଲିରେ କି କେନ୍ ଅଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍। ରଘୁପାଲି ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ଫେଭରେଟ ଡାଇଲଗ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଡାଇଲଗ। ନଟବ ନଗର ବାଜିବ ବାଜିବ ନଗର ବାଜିବ, ମୋ ଶୈତାନ আমি নিশ্চয় মায়া নগরী রচিবি, হেলে অসন্তকালী সেই রাজা মণিভদ্রକୁ নিশ্চୟ ମାୟା ନଗରୀରେ ଫସେଇବି। ଆଉ ସେଇ ସତଟା ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ତି ବଝିଅ ରୂପାଳୀ, ଆଉ ସେଇ ମୋ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଭରତକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ରାଣିବା। ତତେ ମୋ ପରିବାର ଦରକାର ରାଣିବା, ଫେରେଇ ଦିଅ ତୁମେ ମୋ ପରିବାରକୁ, ମୋ ପରିବାର ମତେ ଦରକାର ରାଣିବା, ଫେରେଇ ଦିଅ ମତେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମିତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା। ଆପଣ ଭଳି ଲୋକ ଯଦି ନାଟ ଜଗତରୁ ଅଭିନୟ କରବାର ଯେନ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳছে। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ନାଟ ଜଗତ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଉ ନାଟ ବାହାରେ କେନ୍ ଅଭିନୟ କର, ଡ୍ରାମା କିମ୍ବା ଅପେରା ଆଉ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମର ବି ଛୋଟିଆ ଆକ୍ଟର ଖଣ୍ଡି କାଣା ମିଳିছে ସେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। କାଉଡାଲାରେ ଗୋଟେ ଅପେରା ଆସିଥିଲା 2019ର କଥା। ସେତେ ଅପେରା ରାଜମହଲ ରାଜମହଲ ସେନେ ଗୋଟେ ମତେ ଚଣ୍ଡୀ ସାଧକ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ରାତ କରିଛି ମୁଁ ସେନେ।
ଗୋଟେ ରାତି गोटे राति ତ କରି କେନ୍ତା ଖୁସି ହେଲେ କିନା ଆମର ପୂର୍ବ ଓଡିଶା ଯେନ୍ ଅପେରା ଆସିଥିଲା खुशी लागला ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ କି डरी गले ଡରିଗଲେ बेले एंता लेडीज एक्टर में डरी गले ସେନେ କେନ୍ କେନ୍ ସିନ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ सेने बाइक उठे भी थिली ବାଇକ୍ ଉଠେଇଥିଲେ हाँ सेटा भी थिला तापर गोटे हिरोइन के टिके अटैक भी थिला ଆଟାକ୍ ବି ଥିଲା ହଁ ହଁ ତ ସେନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ ରାତି ଆପଣ କଲେ ଯେମିତି मते एटा कम एका ଦେଇଥିଲେ 2700 खंडे ଦେଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ଡରି ଯାଇକରି ଆପଣ ନେଇ ବେଲେ ନା ଆମର ଯେନ୍ ଅପେରା ବାଲେ ଆପଣ ନେଇ ଆସନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ नहीं नहीं बेले मुई एका नहीं बेले तापर खाना पीना टिके भल नहीं लागला ଖାଲି ଆଲୁ ଭଜା ଦେଲା नहीं माछ भी बाजे समनो खाना तो 3 बजे खाऊ जाना ବାଇକ୍ ଉଠା ଉଠି ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ଏବେ ପତେ ବାଇକ୍ ଉଠା बाइक उठा तो अंत लाଗୁଛି बाइक तो सब बेले टिके दर्शक कहबे ବାଇକ୍ ଯେନ୍ ବାଇକ୍ ଉଠଉଛନ୍ କାଣା ଟେକ୍ନିକାଲ ଉଠଉଛନ୍ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ତାକତରେ ଉଠୁ ताकत लागबा ना तो मी तो अर्थ टेक्निक में उठा बटा का ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କଳାଟା ଯେନ୍ ଦେଖେଇକିରି ଆପଣ ତା ସହିତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତରେ କିମ୍ବା ସର୍କେସ୍ ମାନେ ଆଇଡିଆରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଦର୍ଶକ ଯେନ୍ ଖୁସ କରୁଛନ୍ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଆମର ଏଇ ନାଟ ଜଗତରେ ଯେନ୍ ଗୀତ ମାନେ ଯେନ୍ ଗୁରୁ ମାନ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲେ ଗୀତ ଗୋଟେ ପଦ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୁଣିଦେଲା ଗୀତ ଗୋଟେ ପଦ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ଶୁଣେଇ ଦେମି निश्चय सुनाबी बेले हिरो पाक हिरो कटिके हुरवाटा ମିତ हिन कुलंकार केवल पामर मोराज्य को पसी आसिरे हिन कुलंकार केवल पामर मोराज्य को पसी आसिरे बिना दोषे मते देउ अछु गाली बिना दोषे मते देउ अछु गाली आजी तो गलरे देवी मु फासी रे हिन कुलंकार केवल पामर मोराज्य को पसी आसिरे मने पड़ी जाइछि बाबा मो मने पड़ी जाइछि विशाल बड़ बड़ गछ विशाल बड़ बड़ गछ ता बाम पटरे विशाल बड़ पत्थर ता बाम पटरे पुणी विशाल पत्थर ता मझिरे पुतिकी रखिछि भगवान श्री कृष्णଙ୍କ सही सुवर्ण मूर्ति बाबू ता मझिरे पुणी पोतिकी रखिछु सही भगवान श्री कृष्णଙ୍କର सुवर्ण मूर्ति ओ बाबू बण जालो हलोई बाबू हेले बापा ए कादम्बिनी अरण्य तो सेमिति गछ की पत्थर दिसुनी लो बाबू एई कदम्बिनी अरण्य रही पुतिकी रखिछबो भगवान श्री कृष्णଙ୍କ सही सुवर्ण मूर्ति बाबू हेले बाबू बण जा ए पटरे खोज बाबू बहुत से पटे खोजुछि काहे विलंब करिबा बाबू यथा शीघ्र खोजिबा तुमे ए पटे खोज बाबू बहुत से पटे खोजुछि बहुत धन्यवाद मित बहुत सुंदर लागला जेहेतु आपण जेन गीत पद भी हमर दर्शक बंधु मन के सुने देले आ गोटे कथा ई आपण नाट व्यतीत जेंता नाट तो करछन राति राति नाट करछन आ नाट तो कम प्रोग्राम किंता 6 मास नाट हेसी 6 मास घरे बसबार बेसी तो अधिका प्रोग्राम थिल कंटिन्यू तो बाकी सीजन रे काना करछन सीजन चाष बास भी अच्छे चाष बास खाली चाष बास करछन चाष बास अच्छे खेला खोली भी करसी काना खेलछ
क्रिकेट मुई तो क्रिकेट प्लेयर थी ना क्रिकेट प्लेयर भी थे बैट्समैन कि बोलर मैं आगे ऑलराउंडर थी एवं बैट्समैन ही गलना एवं खेलुचे ता ए भी खेलुछन एतकी मोटा ताकड़ा ही करबे त किलो करी हाँ, एबे दौड़ा खेलुछन। दौड़ी केना करछन कीपिंग करछन कान नहीं नहीं मुई सब आड़े खेलसी माने ऑलराउंडर हाँ छत्तीसगढ़ भी खेली आसु बेसी ए वर्षा 11 थर मर्डर तो बढ़िया बढ़िया आपण एबे भी वर्तमान क्रिकेट खेल फुटबॉल खेला खुली फुटबॉल नहीं खेला नहीं रनिंग होचे का तो आगो एका फुटबॉल खेलते नहीं खेलवाना फुटबॉल बहुत धन्यवाद मित जे आपण के जंती एबे वर्तमान आधुनिक ढंग रे गोटे ए अभिनयटा करबा लागि आपन सुযোগ मिलजे किंतु आपण पौराणिक रे मैं तो पुराणिक करवा 2 वर्ष है ना गुरु मन को पुराणिक नाटक दियो बोलचे तो आपण पौराणिक नाट रे केन भूमिका अभिनय करबा लागि आपन इच्छा अछि मुई तो असुर का फेमस कर दी पारबी असुर नहीं आपण के भीम पाटिल शूट करबा किंबा से किचक की घटक खत जेंटा भीम रो पिलाट अछि घटक खत सेन महाभारत टोटी काटी को जेन रखी देस से भले रूल हेले आपन के शूट करबा तो आपण करि पारबे हाँ कर देवी आ गोदा टिक धले तो मंच टेकबा घटक खत एटा मेन अभिनय हो आपण मैं बेले काଣା कि डमरू बाबा यहाँ मोर गुरु नमस्कार तमर के तो बेसी मैं कही आगलन जे सुभद्रा हरण टिके दिया गोसिया दत्त करवा लगी मोर खूब इच्छा नित हाँ निहाती आपण को जा हो ई नाट जीवन रे आपण जे नाट के देखोचन ई नाट कला करूचन आ अनेक गां के जे करी भी आपण को ना परिचयटा आपण जेन पाउचन तो केन नै कुकुड़ा खो ना आपण को ने जानले कि से बाइक टैक्सन जे हमर कोलाहांडी कि गोलामुंडा ब्लॉक रो ई कथा जेन आसुचे आ अनेक दर्शक जेन खुश करूचन तो इतिर लगे आपण के अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा ई भली आपण को कला आके बड़ी थाउ आपण अनेक गां के जे करी आपण को ना उड़ावा सते हमर जे नाटर ना जे नाटरे कर से नाटर ना गुरुं कर ना भी आके जो बोल मोर आशा और विश्वास आ गोटे कथा आपण को घर परिवार रे के अछन मोर परिवार आमर घर परिवार अछन मोर बो मोर झियो मोर स्त्री मोर बापा मोर माँ मोर नाना मोर भाई मोर भौणी अछ आपण मेरे चलना हाँ मेरे झेलना केते माने पो झियो केते पुओ गोटे झियो गोटे झियो पड़ा पड़ी चली छी पढ़ापढ़ी नहीं छोट अच्छा छोटे सुन हाँ हाँ तो बहुत धन्यवाद मित बहुत खुशी लगला आपण जेना हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे मोर दर्शक बंधु मान भी टाकी कर रही थिले देखन दर्शक बंधु आज ही मुई पहले हमर जेन मित के हमर चैनल माध्यम रे सुंदर को तांकर जेंडा की तांकर परिचयटा दिचन आउ जेन जदि भूल भटका अछि बोले माफी मांगी कर देबे तो से सुंदर वीडियो को देखो आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाबे आ भल पाइबा ढेर सारा भल पाइबा दियो तो भली मोर आशा और विश्वास अछि नमस्कार